بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقل رب زدني علما بينقل خوغو آياتا إنما إذا آرى تدبر غري الله يديان حكم غجي تدبر غري والله كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب إبا أنقوى كتاب دبا تمطرم نازل غراغي يعني الله النبي ترم نازل غراغي كي الله إبا مبارك كتاب إبا تاكي تدبر غري بالله فكر غري بالله غور فكر غري بالله عقل والا حق قلے نصیحت حاصل غري بالله كي تبرا آياتين में आरा तदब्बर करी अल्लाह सुब्हानहु व तआला की फरमार अनरसो إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا خامها قرآن بيه القرآن بيه रास्ता देखे बोरे जियान मजबूत तरी रास्ता से रास्ता हियान कुरान भाई सबसे ध्यान मजबूत रास्ता से ध्यान दहे দিব ध्यान गइले तू कामयाब হইবা ध्यान गइले तू ক্ষতি নইবা ध्यान गइले तू देश রাখি পারিবা ध्यान गइले তোমারা ভিতরে আপসম মেদে এক থাকতে পারিবা सबसे मजबूत तरीन रास्ता देखे দিব कुरान भाई ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا আরও কি করিব ইবাইয়ে মুমিন অকলরে বশারত দিব ও মুমিন জিনে ইসলার আমল অকল করে শুধু ইমান আনিবারে জিল্লাং ইমান আনিয়ে হিদলাং আল্লাহ ইয়ে দেখামকল দিয়ে মানুষের ভালাই লাবিলি মানুষের ইসলার লাবিলি খামহীন দিতারা গড়ে ইনরে কি দিব বশারত দিবরে খামাহা তার লাবিলি দর উজরত আছে ইহানের বশারত দিব তাহলে ভাই ইনকল যে কোরআনরে আরা শুধু লব্জ ভরম মেদা আরা বাকি রাখি কোরআন ইবাইয়ে আরা সহি ফত দেহ দিব আরা ই অবস্থা মেদা ইদা আখরি জমানা মেদা পৌঁছে আই দে হাজারো কিতাবকল দুনিয়া মেদা আই গি গই লেকিন আল্লাহর কোরআন ইবারে শুধু লব্জ ভরম মে রাখি যেটুকু আরা ইবারে ন বুঝি কি খত দিয়ান বুঝি নলই আরা হনদিন সহি রাস্তা ফাইন নজুম হেতাল্লাহ কোরআন ইবারে আর তুমি কি করাবারের খামা বুঝাবারের বুঝিয়াত দে হি আনে হি ভাই কি হদ দিয়ে আর হি মদিন চলি দইতে গেলে আর সহি ইহদিন সিরাতাল মুস্তাকিম দিবা আল্লাহ তি দোয়া করি আর রাস্তায় हम ফাইট পাইজুম আল্লাহ ये दूसरा गो आयत इबा सूरत इसरा 9 नंबर आयत सूरत अनआम 115 नंबर आयत में अल्लाह की होस व अन हादा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊह वला तत्तबिउस सुबुल এই কোরআন বললে মরসিদা রাস্তারে দিবা ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম তোরা আল্লাহ তি মাগর ই বললে কি সিরাতাল মুস্তাকিম দিয়া ইবার ইত্তেবা করো ওয়ালা তাত্তাবিউস সুবুল অন্য খন রাস্তার যে মানছে লেখকে কিতাব আছে এই রাস্তা ইনার ইত্তেবা নগজ্য মুজিবা তোমার হেদায়েত আল্লাহ আমেদিয়ম কিতাব ইবার ইত্তেবা করয়া অন্য রাস্তা সকলের ইত্তেবা নগজ্য ফাতাফাররাকা বিকুম আন সাবিলি তোমারে আল্লাহর রাস্তা তুম তোমারা আলাগ আলাগ করে দিবিলিব ফিরকা ফিরকা বানা দিবিলিব কিতাব ইবা পারে যেরকম মানসি কিতাব লিখকে মানসে হার কিতাব মদিন তারা চলা সুদর্যে একদল একদল নবনের দেখি ইবা আল্লাহর কিতাব জীবন মেদে কোনো কি নাই ইখতলাফ নাই আফালা ইয়াত্তাব্বারুনা আল কুরআন ওয়ালাউ কানা মিন ইনদি গায়রিল্লাহি লাওয়াজাদু ফিহি ইখতিলাফান কাসীরা আল্লাহ হদ্দে কোরআনি বাহুরা আল্লাহ বার অন্য মিক্কেতি হইতো বেশি বেশি ইখতলাফ পাইতো তারা লেকিন কোরআন ইবা এক কথা দাওয়াত দেয় আল্লাহ আল্লাহ হইলে হি বইলে কি ওয়াহাদাতে উম্মা বনি বল্লা তোমরা কি দিব দাওয়াত দিব তোমরা কোরআন অন্য রাস্তাহীন ইত্তেবা করতে হইতো গেলে তোমরা লই আল্লাহর রাস্তাতে তোমরা আলোক করে ফেলিব ফিরকা ফিরকা বানাই ফেলিব যালিকুম ওয়াসাকুম বিহ এই রাস্তা এবার ধরি বললে তোমার আল্লাহ কি করে দে এবার মতো আল্লাহ তোমার ওসিয়ত করে দে লাআল্লাকুম তাত্তাকুন তাকে তোরা আল্লাহর নাফরমানিতে তোরা বাঁচতে পারিবা আরোগ্য আয়াতের মধ্যে অনরাস সূরাত আল ইমরান আয়াতের মধ্যে ওয়াতাসিমু বিহাবলিল্লাহি জামিআন ওয়ালা তাফাররাকু
তোমারা আল্লাহর হাবিল ইবারে, আল্লাহর হাবিল মানে ইয়ানি কোরআন ইবারে তোমরা কী করো বেগুনে মজবুত সাথে ধরো, তোমরা ফিরকা ফিরকানো বন্য, তোমরা কিতাবিবা দিলে বেগুন অজ্ঞ উম্মত বনিত পারিবা, এক খানদান বনিত পারিবা তোমরা। ওয়ালা ওয়াজকুরু নি'ম ওয়ালা তাফাররাকু, তোমরা ফিরকা ফিরকা নইও, আলাগ আলাগ নইও, দিল্লান সিরা সিত্ত গিয়ে হারা क्या किसु किसु ये इबा माने किसु इबा माने आरा फिरका में तो गी गई आरा एक कतरो इबर अल्लाह ये फार्मूला दे देगी तुम्हारा अल्लाह रसू इबारे तुम्हारा बेगुने मजबूत सा दरो तुम्हारा फिरका न बन्यो वाज़कुरु निअमतल्लाहि अलैकुम अल्लाह ये आरो एक तज़किरा करो अल्लाह नेमत ध्यान तुम्हारा ऊपर की दियागी ई अल्लाह कुरान इबार यादगारी करो इज़ कुंतुम आदाअन अल्लाह खुद ओ उम्मते मुहम्मदिया देता में अल्लाह नबी आसছিল কওমের ভিতরে তারা কি ভাইয়ে দুশমনি মেরে ভাইয়ে একজন মিলাওয়াত নাই একজন কি জুদা আলাগ ফিরকা দুশমনি মেরে হিল্লাম ভাইয়ে আল্লাহ ইরাসে এই কোরআন ইবার ইয়াদে আল্লাহ নবীর মাধ্যমে কওমরে একত্র করছে কেন ফাআল্লাফা বাইনা কুলুবিকুম ফাআসবাহতুম বিনি'মাতিহি ইখওয়ানা तुम्हारा कलबत दरमियान में अल्लाह ये कुरान इबाद दरे की गरी दिए मिले दिए तुम्हारा इबाला बाई बनी गई तुम्हारा वकुंतुम अला शफा हुफरतिम मिनन नार तुम्हारा जहन्नम और गद्दर कसम में सिरा तुम्हारा फअनक़दकुम मिनहा तुम्हारा कुरान इबाद दरे तुम्हारा बासे मिली दिए कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही अल्लाह इदिक्के तुम्हारा अल्लाह बिले आयात हक्कल की गरी दर खुला करे बयान गई दे लअल्लकुम तहतदून ताकि तुम्हारा सही रास्ता फाइबल ओ भाई नकल कुरान इबा आरातुन खारी लफिली दिए जिबातुन मौलवी हक्कलर नाम में दे आरातुन कुरान इबा खारी लई अन्य किताब हक्कल दरे दिए दिनत दरिया आरा अलग फिरका बनी गई क्यों देवबंदी बनिए क्यों हानिफी बनिए क्यों मालिकी बनिए क्यों हाम्बली बनिए आरा एकदम मारामारी दिए आरा एकदम दुश्मनी में की गई अल्लाहर कुरान इबाद से दरिद्र हईते गेले दिल्लान साहाबा कल इत्तेफाक आसछिलो इत्तेफाक बनित पाजिए तारा कि आशिद्दाउ आलाल कुफ्फार रुहामाउ बैनहुम बनिए हिरिक्के आरा बनित पाजियम कुरान इबाद से दरिद्र हईते गेले अल्लाह ये तारफरे फिरका हक्कल मुता इन्नल्लज़ीना फर्रकू दीनहुम व कानू शियआ लस्त मिनहुम फी शै दितारा कुरान इबातुन अलग यद दितारा दिन में तारा अलग गई इतारा अल्लाह खुद शिया बनी जो बेगुन शिया हक्कलेन मुतफर्रिक जमात बनी जो तारा शिया खुद शिया माने कि अलग जमात आरा अद्दा के अलग सुन्नी बिले नाम दिए आरा बेगुन अलग जमात बनी गई आरा एकदम मिली है आरा अल्लाह खुद दितारा दिन में अलग की गई इन बेगुन शिया बनी जो गई लस्ता मिनहुम फी शै इन लो ई फिरका इन लो तू लो खनो ताल्लुक नहीं अल्लाह नबी लो फिरका लो खनो ताल्लुक नहीं होता अल्लाह ये इन्नमा अम्रुहुम इलल्लाह इनर मामला अल्लाह तरफ हवाला वजिबिलो सुम्मा युनब्बिउहुम बिमा कानू यफअलून फिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला इतारा दी हम गज्जी इन मुताल्लिक अल्लाह सुब्हानहु व तआला की करिबो तारारे खबर दिबो तारारे खल्ला कियामतर मैदान में आरोग्य आयत में अल्लाह सुब्हानहु व तआला की गसइबा सूरतुल अनआम आरोग्य आयत में अम लहुम शुरका शरअू लहुम मिन अद-दीन मा यअज़म बिहिल्लाह कि तारा अल्लाह बिली एं हर कोन शुराका आसे नहीं जीने हरे शरा कर दे शरार फाइल खुन्ना शरा अलकुम मिन अद-दीन मा वस्सा बिनूहा वल्लज़ी औहैना इला वमा वस्सैना बि इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अकीमु अद-दीन व ला ततफर्रकू फी आर अल्लाह शरा गज्जे नूह तरफ दिवा वसीयत गज्जे तो तरफ दिवा कुरान इबा दिवा वही गज्जम इब्राहीम तरफ मूसा तरफ ईसा तरफ दिन वही गज्जम इबा या कुरान इबा इबार भीतर समस्त नबी हक्कलर खता आछे नबी हक्कले की दावत दिले क्योर मुताल्लिक कौमे की होइले कुन्नुने मानिये दीने मानिये हिनरा केंगरे अल्लाह रहमत गज्जे दीन ना माने हिनरा केंगरे हालाक गज्जे बेगुनर खता ई बाय तारफर खद अम लहुम शुराका इतार अल्लाह बिली हरकुन शुराका आछे नाकि शरअू लहुम मिन अद-दीन मा लम यअज़म बिहिल्लाह इतार अल्लाह हरकुन इल्ला हरकुन शरा कर दे दीन मुताल्लिक अल्लाह रा जादन सारा वलौला कलिमातुल फस्ल लक़ुदिया बैनहुम तोरे तारा दरमियान में देश अग्वा फसल कलिमा नहयतो कियामतर दिन कलिमा नहयतो तारा दरमियान में अल्लाह फैसला करे फिलतो व इन्नज़ ज़ालिमीन लहुम आज़ाबुन अलीम
খামা জালেমক করে ইনাল্লাহ বলে কি আছে বেশি দুঃখের আদাব আছে আমি দুরমে খতম করে